Hello students, exercise 13.1 question number 1, 2 and 3 are covered in the last video. In this video we shall cover question number 4, 5 and 6. Open up the textbook book uliyai loba video to swa agote question to pohibo lagibo. I cannot write the question over here. It's a very long question. So let's start with question number 4. Question 4 to question there is a cube and it is surmounted by a hemisphere. So I will draw two-dimensional figure banam, three-dimensional now. There is a cube and it is surmounted by a hemisphere, so something like this. Okay, now the question is, what is the greatest diameter it can have? Hemisphere to sobotse dangor diameter kiman hobo? Sobot hokolotke dangor diameter, that means cube to side kiman? Cube to side 7. So obviously it's very obvious, hemisphere to diameter sobotse beshi 7 e hobo laibo, tatke to beshi hobo nware. So the greatest diameter it will have is 7. Okay, so for the first part answer will be 7 only. Yes. Now for the second part, the question you have to find the surface area total, and for that you have to find your required area. So tar karone tumi cube tour you have to take the total area, so TSA of the cube plus hemisphere tour CSA cube to TSA plus hemisphere to CSA. তুমি যদি ভালকে ফিগাৰটো চোৱা, কিউব টু TSA লোৱাৰ লগে লগে মই গুটেকিটা সাইজ লৈ ললো। আমাৰ প্ৰবলেম আহে এইটোত, যেতিয়া তুমি TSA লোৱা এইটো ললা মানে, কিন্তু যেতিয়া তুমি CSA লৈছা, CSA of the hemisphere, তেতিয়া তুমি অকল এডোখৰ লৈছা কাৰ্ভ, isn't it? কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই সাৰফেসটো একচুয়ালি নাই, বিকজ তুমি হেমিস্ফিয়াৰটো তলত মাউন্ট কৰিছা। তো আমি সেই সাৰফেসটো কি কৰিব লাগিব, এতিয়া মাইনাস কৰিব লাগিব। তো আমি কি কৰিম, এৰিয়া অফ দা বেস অফ দা হেমিস্ফিয়াৰৰ বেস টু এই সাইড, এটা হেমিস্ফিয়াৰৰ বেস নহয় জানো, এডাল মাইনাস কৰি দিম। সো এটা যদি ক্যালকুলেট ফর্মুলালে আহো, সো দিস উইল গিভ ইউ 6L স্কয়ার TSA, hemisphere of CSA হয় 2 pi r square minus area of the base is circular base, so pi r square. Right, sir? Let's do the calculation on the other page. So etia ahibo tomar 6L square, 2 pi r square minus pi r square is pi r square, cube to side is 7, so 6 into 7 square, pi value 22/7, radius, if you see the figure, cube to into hemisphere gute to hoy 7, that means a hemisphere to diameter 7, to radius ho jabo 7/2, so 7/2 into 7/2 korim, 7 cancel hobo, 2 d 20 to 11 times, eto simplify korim, last or final answer ahi bolibo 332.5 centimeter square. Alright, so that is question number 4. Etia question number 5 similar to question number 4 hoy almost. 5 tot ki koise, there is a cube again, আৰু কিউব টুত কি কৰিছো, এটা আমি হেমিস্ফিয়াৰ বনাইছো, কাট আউট মানে এটা হেমিস্ফিয়াৰ বনাইছো, আৰু হেমিস্ফিয়াৰ টু ডায়ামিটাৰ কিউব টু সাইড টুৰ সমান, সো ফিগাৰটো এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব। ইট মিন্স হেমিস্ফিয়াৰৰ যেটো ডায়ামিটাৰ, এটো ডায়ামিটাৰ নহয় জানো, কিউব টু সাইড টুৰ সমান হ'ব লাগিব। অলৰাইট, আৰু ডায়ামিটাৰ কৈছে L, লেন্থ টু L, ডায়ামিটাৰ L, সো অল দিস আৰ L, এটো L, কিউব হয়তো এটো L, এভৰিথিং ইজ L। ওকে, এটা তুমি টোটাল এরিয়া উলিয়াব লাগে। ইয়াৰ যেতিয়া তুমি এরিয়া উলিয়াবা, অবভিয়াসলি ফার্স্ট তোমার কি হ'ব, আগৰ নিচিনা লাইক দ্য প্রিভিয়াস কোয়েশ্চন, আমি কিউব টু TSA লম, TSA অফ দ্য কিউব প্লাস হেমিস্ফিয়ার টু CSA লম, CSA অফ দ্য হেমিস্ফিয়ার আকৌ আগৰ কনসেপ্ট
এই বেসটো মাইনাস কৰিব লাগিব so area of the base of the hemisphere very important এটা মাইনাস নকৰিলে কিন্তু ভুলে যাব so again 6l square plus 2 pi r square minus pi r square just like the previous one 6l square plus এটো হৈ যাব pi r square only এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইন্টাৰেষ্টিং হৈ যায় l to l এ দিয়া আছে length to so 6l square plus pi radius কিমান এই গোটেটো l radius will be l by 2 so l by 2 whole square so this will give you 6l square plus pi l square by 4 okay so here part to me arrange koribo you can do this arrange kori final answer will be 1 by 4 24 plus pi into l square unit centimeter meter millimeter ami najano so this is my final answer 1 by 4 into 24 plus pi into l okay LCM lo simplify koriba you should get that answer try to get that answer because textbook answer to iman man dia ase okay let's do question number 6 now 6 is very important question to pohiba question ki koise there is a medicine capsule bulak enukwa hoy eta cylinder আর দুইটা সাইডে দুটা hemispherical ends আছে গোটে ক্যাপসুলটোৰ লেন্থ 14 ঠিক আছে আৰু এই দেখো diameter of the hemisphere is 5 mm আছে এতিয়া think about it এই দেখোৰ হয়টা diameter এই দেখোৰ তাৰ কি হয় radius তো diameter যদি 5 হয় radius তো আধা হ'ব আধা মানে কি 2.5 mm হ'ব আছে similarly same logic যদি মই লগাও এই দেখোৰ 2.5 mm হ'ব very interesting মই যেটো derive কৰিছো ভালকে শুনি যোৱা so এফালে 2.5 এফালে 2.5 গোটেটো আছিল 14 so মই যদি তোমাক কৰো এই সিলিন্ডাৰ দেখোৰ কিমান this will be 14 minus 2.5 minus 2.5 এটা যদি subtract কৰা হল 9 mm that means cylinder to 9 mm হয় is it clear এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰো ইয়াৰ তোমাৰ টোটাল এৰিয়া উলিয়াব লাগে obviously কি হ'ব cylinder to CSA plus দুটা 2 into দুটা হেমিস্ফিয়ার আছে 2 into CSA of the hemisphere and cylinder hoy pi 2 pi rh 2 pi rh 2 into hemisphere hoy 2 pi r square put all the values r put koriba h very important h to cylinder hoy etu tumi 9 lobo lagibo put all the values and calculate finally after calculation you should get 220 millimeter square so this should be your final answer of question number 6 my concept to bujai disu koribo ki lage entire length is 14 efale 2.5 efale 2.5 so cylinder to length equal 9 that part is very important after that is calculation only very easy all right in the next video I shall try to cover rest of the question that is 7 8 and 9